Rhea Gallardo Vlog. Mga good vibes ating mapapanood sa Rhea Gallardo Vlog. Tara sabay-sabay na manood. Tara sabay-sabay tayo pumuso sa mga videos ni Rhea Gallardo. Dahil dito sa Rhea Gallardo Vlog, tara sabay-sabay na mag-enjoy. Rhea Gallardo Vlog. Mga good vibes ating mapapanood sa Rhea Gallardo Vlog. Tara sabay-sabay na manood. Tara sabay-sabay tayo pumuso sa mga videos ni Rhea Gallardo. Dahil dito sa Rhea Gallardo Vlog, tara sabay-sabay na mag-enjoy.